Ya, jadi gimana Bu ya kesepakatan kita kemarin? Bapak ini, nanti dulu lah. Kita nikmati aja susunya. Oke kalau begitu. Bagaimana nih masa penjualan kita setahun bakalan turun drastis? Mbak Jalu, gimana nih kerja you dan anak-anak buah you? Kalau gini bisa bangkrut kita lama-lama. Begini Pak ya, barang dari Cina sudah mulai masuk sejak awal tahun ini. Kualitasnya ya memang lebih rendah dari barang kita. Tapi dengan harga yang lebih murah, otomatis ya klien-klien kita banyak yang beralih. Memang salah kalau program yang you tawarkan itu jelek. Pak, program yang saya ajukan dulu ke Bapak itu sudah berulang kali Pak saya kaji. Saya sudah mengamati kinerja perusahaan lain dan membandingkannya dengan perusahaan kita. Saya yakin Pak, perusahaan lain itu juga menggunakan program kerja yang sama dengan apa yang saya ajukan dulu Pak ke Bapak. Bapak lihat sekarang perusahaan pharmaceutical. Kita bisa lihat sendiri kemajuan perusahaan itu sudah seperti apa sekarang. Padahal penjualannya hanya setengah dari penjualan kita di kuartal terburuk tahun lalu Pak. Gini aja deh Pak Jalu, kasih you waktu sampai Desember tahun depan. Kalau you nggak bisa habisin tuh barang di gudang, di perusahaan, tutup. Ngerti you? Ya, tapi Pak. Bagaimana dengan Setuju? Setuju. Selamat pagi Pak Jalu. Jadi mau ngobrol-ngobrol atau langsung to the point aja? Langsung to the point aja deh Bu. Kenapa Ibu ngajak saya buat ketemu lagi di sini? Jadi begini Pak, saya tahu perusahaan Bapak sedang mengalami penurunan. Bahkan kuartalnya mencapai nilai terendah dalam sejarah perusahaan Bapak. Tahu dari mana Ibu? Jalu. Sudah banyak wartawan yang selalu menggodok berita tentang perusahaan kami. Dan saya juga punya teman banyak yang selalu up to date tentang perusahaan kamu. Jadi gimana? Kamu harus mengambil langkah yang radikal supaya perusahaan kamu nggak tutup. Radikal maksud Anda itu yang bagaimana ya? By flying both sides. Both sides maksud Anda ilegal? Ilegal. Saya lebih suka kata radikal. Saya tidak memaksa Anda karena perusahaan Anda ada di tangan Anda. Anda tahu perusahaan pharmaceutical yang sekarang melejit saat perkembangannya? Maksud Anda perusahaan pharmaceutical ada main juga? Selamat datang Bapak Jalu dalam dunia bisnis yang sebenarnya. Apa ini Bu? Bisa dibilang kedua orang ini adalah calon klien kamu, di mana kedua orang ini akan membawa perusahaan kamu dari kebangkrutan. Kalau kamu cukup kuat, saya akan menonton kamu sebagai klien. This is how we are doing business, Mr. Dalu. In discreet. That's what make us survive. You have my apology. If it makes you an inconvenience. Why am I here? Yes. My name is Talbot and this is my partner Charlie. We're supposed to be your next client. At least, that's what my colleagues have said. It really thinks that I'm gonna die, you know? Do you think this is money? I have killed at least 1,000 people with that black thing on it. Why can't you give us some respect? I could have killed you right now. I cut your head off. I join into the sea. I make you nowhere to found, and I erase you from this world. So tell me, Mr. Jalu, why should I do business with a person like you? Relax, we're just do business here. Let's begin with it. Why it took you so long to get here? It's you man, not me. It's not my fault if they drive like a sissy. Enough! You get out now. Sung tak tak.
Okay, let's do the business here. Mr. Jalu, I believe you already know who we are and what is this all about. And I also informed by our colleague about your company situation. Through you can fulfill what we need and in return a good pay. In cash. Good old-fashioned way. Clean and smooth. You give us what we ask for, and we give you what you need. But for that, what we need is your respect. So tell me, Mr. Jal, can we have your respect? Yes, yes. You can have my utmost respect for both of you. Good. Now, here's the deal. You will deliver us 500 liters of Sikimol and 50 big roll of 25 BN each. And you will meet up again in here in January 10th for your payment. How's that sound? Okay? But I want 3 million per liter for Sigimol and 20 million per round of the 25. Do you really think you can bargain with us? 1 mil for Shikimo and 10 mil for 25B. Yes. More than that, you can find somewhere else, bitch. Okay, okay. You have a deal. But how am I supposed to get here by January 10th? I don't even know where or what this place is. That is not a part of concern. What you have to do is to make the goods ready by 10th January. Okay, okay. Okay. You may leave now. Sebentar, Cerah. Sudah tidak ragu. Coba kalian sediain 1000 liter zat Sigimol sama 100 gulung kertas 25 BN. Gak apa itu? Udah, gak usah banyak tanya. Sediain aja. Nanti kalian berdua saya kasih mobil, uang, sama rumah. Oke? Bisa. Kita tidur. Sampai Pak.